أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ame tanga nyini ala fe ka bo shetana toro ma shetana min kera yoroma jien fin ka bo ala ka hine bele jilina ka baraw damine ni masaw ka masato ko barika ma miya damine ni odibe na laba masami masato ke masayimbade jien hine lo ko len tigi ani lahara nema kerengere le dogolen tigi ko nema indogo ko kerengere kabla jonye cɛw ni muso minnu sɔnna ka kow kɛ ala kama ani ka kow to yen fɛnɛ ala ɲɛsiranya kama. ala k'an fara o jamakuluw kan. sɔli ani kisi ni nɛɛma caman m'o ɲini alaba in fɛ a ko k'an ka kiraba in kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ka so dongew ani minnu bɛ yen nɔ ni olu de kɛra ka sahabaw ye ani minnu t'u la ka sira ɲuman in fɛnɛ kɔ fo ka taa se jɔ dɔ ma ala ka ni n'aw fara o jamakuluw kan. badi silamɛw, an b'a fɔ allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd. badi silamɛw, bi arafa don in na ka bɛn uti kalo tile 31 ma, silamɛ san n'o ye seliba kalo tile 9nan ye san 1437 arajo nuru kunkan fɛ aw n'a balimakɛ halisa émission dinɛ baro kadara kɔnɔ an bɛna dɔɔni fɔ ɲɔgɔn ye, an bɛna ɲɔgɔn hakili lajigi dɔnnibagaw ye minnu ɲɔgɔn caman fɔ. baden an tun ye layidu ta aw ye inshallah kabi sunkalo ko fo kana se seliba ma an bɛ hijidenw bilasira o ni bilasirali kan minnu ka kan. ala ye an se kɛ min ye o la k'a ta sunkalo la inshallah fo kana se bi ma walanda bɛrɛ min enregistrela o la an b'a ɲini ala fɛ a ka kɛ fɛn min bɛ anw ni silamɛw bɛɛ lajɛlen nafa ani an ka hijidenw. ni ala ka sɔn ma bi hiji baara belebeleba ye bi ye. ni bi ka baara ye hijiden min jɛn o ka hiji ma ɲa, o kɔrɔ ye inshallah bi walanda in kɔfɛ ni ala ye jeudi wɛrɛ jira an na an bɛna babu wɛrɛ daminɛ inshallah. hiji ka walanda o bɛna jɔ ni yɔrɔ in na ka sababu kɛ hiji baarabaw yɛrɛ ye bi ye n'o ye arafa don ye. badi silamɛw, dakuru ɲɛ dama o arafa in kan an bɛ dakuru ɲɛ dama fɔ o la hakililajigi sira fɛ halisa ani baro kun filanan k'o laban ni sini ka baaraw ye. sadi bi ka baro bɛ kɛ min kan an bɛ bi min yɛrɛ la n'o ye arafa ye. baro kun filanan bɛ kɛ sini n'o ye juma ye, n'o bɛ bɛn seliba don yɛrɛ ma inshallahu taala. yan'o cɛ an b'a ɲini an badenw silamɛw fɛ minnu perelen bɛ waati bɛɛ lajɛlen na ka dɛmɛ kɛ ala ka sira kan ka ala ka projew dɛmɛ. an ka dɔ bi kalo tile 31 ye an bɛ ni émission min kɛ ni arajo soba in na bamanankan na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ sigi ka diinɛ faamu surtout mɔgɔ minnu bɛ nin kan in mɛn wali ka ɲininkali k'i ka diinɛ faamuya. émission in a wari de bɛ, an bɛ wari de sara kalo o kalo pour que an bɛ se ka continuer ni a ye. n'i y'a ye san kelen ni kɔ bi kalo o kalo baara in bɛ ka continuer, o b'a jira k'a fɔ de ko ka kalo kelen juru tɛ anw na. o bɛɛ sɔrɔla aw bɛ dɛmɛ minnu kɛ kalosa la pour que ni baro in a bɛ se ka continuer. mɔgɔ mɔgɔ bɛ bamanankan mɛn ni émission in dabɔla bɛɛ lajɛlen kama. jamana ko tɛ a la, wasiya ko a n'o cɛ ka jan ɲɔgɔn na. bamanankan mɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka émission in kɛ ko a dabɔra e yɛrɛ kelen de kama. bɛɛ ka ni émission in kɛ ko nin ye ne kelen kunkan ko de ye. ni bɛɛ lajɛlen y'o bila i kunna dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ kalo bɛ se dɔrɔn o b'a sɔrɔ kalo sara yɛrɛ sɔrɔla déjà an ye émission wari sara araso ɲɛmɔgɔyaso la déjà. nka ni i sen bɔ a la k'o ka émission
wali hal ni madodi mo goto be na mindi o babo ne ya kete lahara jodo mo goto e mindo bo baraje soro e min ngoni take ko to e mindo ko babo otmana etigala ngolo fene be jo munu ndi olubo o sarade soro wa olano kera hal na mo million kele de ye hal na mo million flala ne anyi mo ba kemede ni be ko ni mo goto yake o ya nyerbole donc mo ba kemede beka jo ko ni to yake mo shitake e be tasoro ko fitinde do mi kuma dola nan be an kofla la dron ante ni foyi wona mi sra kay mission kuma bo kalo ni yalla je warchama to warchama de peut-être na fra ko mo kelen ka sara alhamdulillah do ro kelen ba asan ere sara milti kelen ngona te foyi choma o mo go be o club ana o ba don ko ala yake we fine o mo go be mene ko do ka hala klanga ere sara aka geloma donc hal ne ko dogo ka wafla bo kalo e be tasro o ka gele doma mogo ka moyete kele meni be ya ble kuna ko nyene kele kungan ko de beka eseko kala wallahi kabi sangere ni ko bi kalo ambe kuma kele info ka fo ni kalo sara ambe emission war sara de na do masara emission abe jode sika fo itola donc ani be ya ke kungan ko ka ke ka fo ko ni dine tabolo do le ni dine projet do de ne kayinga inseko damajira kenna yasalara jodo ana donc ne fne fendo ke ka dina deme parce que mogodo bina jien kono ka tagati eto non foye o yemi ke dina barala bade o yem molu yako bade lahara jodo ala bina nyininga etara jien kono etara ka klaka kose kanati o e mun ke dine demenila e tracé du meto yere kofe ala ka to tracé mo ay on kofe angana tracé jugu bla yere kofe ambal ma ba donc ka fo mogo joli be ka tubi ka do islam yala kurna shini kamre do yan wole jatigi de do kafri kundo mais kabam yorom na san kafri tetun parce que atura wajuru lamella ni arajo ina ayanga numero sura yan wele foka na sokono kuna shini wulafe anana anye boroke wajuli chamo be ka arajo na ba be programme do ako vraiment ale ya islam ya chen ale nana kana ko to nyini nasro ale be se ka do ala alhamdulillah anye erkelenga barola yana mekla kamele ako ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah nga sokono kuna chini wulafe donc munu ni be anga page kan facebook kan bela jere a video yi ani afon mais ale ga limane sorola mun fe abe arajo min lame aka sokono abe arajo nuru min lame na kun fara ko nga ndo nega kananga misiri kono ko wajuli ke pour ko katubi est-ce que be so nga misiri kono wa awati mo chama do mo ba chama de be munu marajo ni lame islamo bala kafru bala mugo joli de be no ka jugu do dabla la ka sobo ka radio ni e mugo kelemi ka drome kelemi kera sobo ni o emission beta nyefe mugo do ka tubu kama ala kira ko sallallahu alaihi wasallam alima ako ka jien bele jeren taka de mugo kelema ako nafante o tigi ka bonya ano ka daraja ano ka soro o ka dogo mugo nyekoro mugo min kera sobo ka mugo kelen la kana ka bo filisrala e ka drome kelen be do ni barano na mugo be sigo ka so kono ka mobulu ko ka bureau ko be pon no bele jeren lame do be singa barajugu do dablati eto kalamo me lahara jodon ebo baraji ton jolenyi wa fo ala ne nsoro tugodi afo do no ekni deme do ke akera so be barado kontinna ayi mo do bo filila don dola mbade an ngana sa abada ka so na make islamet da fale an ngana sa abada ka so na man nondo to an yara ko fe dineina ya rabbi ala kanina o ke mo goy munu misika dine deme chere lala daka demelite dusukun ka demeli ani bara nyuma kake ka dine deme donc bi émission amé calcul bisabani kilena donc ambado ka fo anya jara ka fo o te retard fetun amé ka chene fanyana o te retard fetun inshallah amani na la fe ala ka mogo di munu be se ka émission in deme ka ke hale an kana kuma yere fo an wa juli yere kono donc mogo ka se ka soro munu be se ka émission yere a sara kalo be ke so be dongo do ka se ka fo me deli ke o e fendo de mogo do wa fama nyanyima kan do ra ba fama anya jugu kan hotel la nyini donc fait me ka fo radio publiquement de bara ka fo côté hotel koye mi nanya bon kunati amba jina la fe ala ka fo me ko nyuma dama hadisa inshallah mugo ba fe ka demeke mugo ba fe etoko kaye ala kan lisi bayna o de flabe aka demeke 07 24 86 86 voilà mugo ba fe ka demeke abese ka demo aka demo bla numéro ina 07 24 86 86 munu be se ka Airtel Money ka beta ko dépôt Airtel Money 07 24 86 86 inshallah pour que ka émission sera nous sommes déjà le 31 aujourd'hui voilà émission akayen ka sera inshallah taala de munu to o bla tuko fenado peut-être une émission bana fene o be se ka wele ke o numéro kele na inshallah taala anno be se ka nyogo tuko mena o be se ko ka demeke numéro ina 07 24 86 86 inshallah
ta'ala. Ya rabbi ala ka ne ni aw kɛ diinɛ dɛmɛbaga ɲumanw ye. Voilà donc an bɛ o to yɔrɔ la, an b'a dɔn an ni mɔgɔ minnu bɛ ka kuma, an b'a dɔn minnu bɛ k'an lamɛn hakilimaw don, an b'a dɔn minnu bɛ k'an lamɛn limaniyabagaw de don, an b'a dɔn minnu bɛ k'an lamɛn o bɛɛ lajɛlen su ani tile o nisɔndiyalen bɛ k'o ye silamɛw ye, o nisɔndiyalen bɛ f'a k'a fɔ ko ne yɛrɛ diinɛ yɔrɔ dɔ dɛmɛ don dɔ la. Donc an bɛ baara tɔ aw yɛrɛw bolo sa, an bɛ continuer ni walanda ye insha Allahu ta'ala. N balimakɛ n balimamuso, an y'a jira k'a fɔ ko arafa don ni o ye bi ye, kabini dugu jɛla, kabini fajiri selila, Allahu akibaru de ka ɲi ka caya nin don na. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Seli eri bela imamu ni seli salamun bilala, imamu ka ɲi ka sigi k'i ɲɛ jɛngɛ ka i sigi k'i ɲɛsin misiri kɔnɔ mɔgɔw ma ka Allahu akibaru nin fɔ. Jama bɛ a fɔ, bɛɛ lajɛlen a ka fɔ, i t'a fɔ i yɛrɛ kɔnɔ dɛ, fo kan ka bɔ n'a ye de. Kabini kalo in daminɛna i b'a sɔrɔ zikiru kalo don, sarakabɔ kalo don, jagabɔ kalo don, heji kalo de don, umra kalo de don, sun kalo de don. Mun de kama ni kalo in tile tan fɔlɔ nafan bonyana ka tɛmɛ san waati tɔw bɛɛ lajɛlen kan, fo n'a kɛra lailatul kadiri su bɛ woni min kɔnɔ, fo n'a bɔr'o la. Ka da mun kan, silamɛya jɔsen 5 bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kalo in tile tan fɔlɔ la. Sun b'a kɔnɔ, jaga b'a kɔnɔ, heji b'a kɔnɔ, umra b'a kɔnɔ, la ilaha illallah muhammadu rasulullah fana b'a kɔnɔ. A bɛ ten de. O kosɔn kana se nin donba in yɛrɛ ma n'o ye arafa don ye, alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko don foyi tɛ yen ko tile bɔra ka bin don min na n'a don ka fisa ka tɛmɛ arafa don kan. Subhanallah. Wa don tɛ yen diɲɛ kɔnɔ don min ni shetana ni bɛ dengun, ni shetana bɛ dɔgɔya, ni shetana bɛ maloya ka tɛmɛ arafa don kan. Ala bɛ shetana dɔgɔya don dɛ. Ka da mun kan, mun de bɛ shetana maloya, mun de bɛ shetana kuma suru, mun de bɛ shetana jɔ a yɛrɛ la arafa don ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ don tɔ bɛɛ lajɛlen kan. N balimakɛ n balimamuso, o kɔrɔ ye mɔgɔ dɔ bɛ yen a si bɛɛ lajɛlen n'e taara hijikɛyɔrɔ la, mɔgɔ dɔ sisaga bɛ san 80, dɔ bɛ san 60, dɔ yɛrɛ bɛ san 20, dɔ bɛ san 15. ninnu bɛɛ lajɛlen, nin cɛkɔrɔba in wali nin musokɔrɔba in san 70 a y'a bɛɛ lajɛlen kɛ, a bɛ ka baara ɲuman kɛ côté dɔ la, a bɛ ka baara jugu yɛrɛ kɛ, ka b'a tigi balikuya la a ka jurumu kaye, a y'o min don a ka sagi kɔnɔ fɛnɛ, a n'a ka baara ɲumanw kaye k'o don a ka valise kɔnɔ, k'a ka passeport ta k'i ka avion kɔnɔ ka taa se Maka. Ni arafa baaraw banna, heji baara banna tuma min na dɔn a ka jurumu kayeba min n'a taara n'o ye a tɛ segin n'o ye tun. Bɛɛ lajɛlen n'a ka jurumu kaye, o b'o bɛɛ lajɛlen ma fili, bɛɛ n'i ka baraji kaye de bɛ segin. Mɔgɔ tɛ segin ka bɔ ni jurumu kelen Maka fo n'a sɔrɔ i ka heji ma minɛ. E san 60 kɛ kaye min falen bɛ jurumu modèle bɛɛ la, Ala mako t'a la ka kɛ jurumu min ye, a mana k'a modèle fɛn o fɛn ye. Ala ye mun de fɔ? Kira ko sara wɛrɛ tɛ heji la fo n'a kɛla alijanna ye. A tilala ka mun fɔ? Ko heji minɛlen a tigi bɛ segin ka bɔ heji kɛyɔrɔ la e n'a fɔ a ba ye a bange don min na. Jurumu si ma distingue yan nɔ. Kabi a tigi ba y'a bange a kurakurani nana cogo min, hejiden mɔgɔ 2 million min bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen bɛ segin o cogo de la fɛn o fɛn n'a ka heji minɛna. An b'a jigi Ala k'a bɛɛ lajɛlen ka heji minɛ. O de kama shetana bɛ jigi tigɛ bi. Kabini arafa mɔgɔw jɔlen ka tile kɔni ban, shetana jigi tigɛla. Ni hejiden fɛn o fɛn bɛ yen shetana b'a ye Ala ye ninnu bɛɛ lajɛlen o ka casier judiciaire bila 0, compteur bilala 0. O tuma na sa n'o kɔsigira n'o ye jurumu min kɛ o bɛ sɔrɔ ka commencer ka sɛbɛn sisan. Mais kabi o bangela e min tun bɛ san 50 n'e tagala wa, e ka jurumu kaye kɔrɔ n'o filila o tununa, e tɛ ɲinink'o la lahara tun. Min bɛ san 70 o ka jurumu kaye kɔrɔ n'o tununa, min yɛrɛ bɛ san 100 na o, n balimakɛ n balimamuso, ninnu bɛɛ lajɛlen ka jurumu bɛɛ yafara. O kosɔn shetana bɛ jigi tigɛ, shetana bɛ kasi, shetana bɛ jɔ a yɛrɛ la, a bɛ funu, a bɛ ko bɛɛ lajɛlen da yɛrɛ kan bi. Bi ɲɔgɔn don tɛ yen diɲɛlatigɛ don kɔnɔ min bɛ shetana, min ka jugu shetana ma ka tɛmɛ bi ɲɔgɔnna don kan. N balimakɛ n balimamuso, n ko e yɛrɛ fana ka ɲumanya kɛ don don. Shetana bɛ tɔɔrɔ bɛ minnu bɛ heji la,
wa munun be no mata hiji kero la kira manyina anko ala manyina anko akon se mi ya ankake ode kama ni islamu jobi keme o keme akacha lebe tasoro bi wolon fla bele jirebe sunabi ni yalaje tasoro bi wolon fla bebe suna me hiji don olute sumbi amunu mata hiji la on de be sun ni be yasa on na dosoro anafana wa nyuma ya munu be kebi anyuma ya ni san don shi ka nyuma yake kilenye bi nyuma ya nafa abaraji adaraja akabu ala yoro wa be shetan toro kateme san don to bela jelenga nyuma yaka jurumu yafa udono hine donde do wa don tay san kono ala be adamado ni kisika bo jahannama dolima domina kateme arafa donka balmake balamuso eti doni ni groupe ina sawa groupe munu be nala ka hine be shuru kambi eki yere faro mugo kambay groupe do be ala ka jurumu yafa soda yeleleno au ka do dron yafa lauma ala ka faro juma kuluka way ka do fne mugo munu be no ni jatemine kunya jira uruka barajugu fanga bonyana kaye o ka ngata jahannama kono o bere min be no ni ala yere be yafo mako ka doso bo jahannama gardien bolo ko ka doso taga aljana kono san don to bela jelena ala ba nyongo chama ke sungolo ni wachamana me bi nyongona do nyongon tei san kono Allahu akbar kabira ni de arafa doyi naam arafa do de do wallahi asun kira ko mugo sere ka sun ale ba jigi aka san fla jurumu ya fa san temele ani sankura mugo munu be sunabi munu masaka ke dorla do kama ala kanu bela jilen sara to go nyumana naam munu ka asun do san fla jurumu ya fa talaka de ma kile sun kama am balmake be ala ka hine do ka nyesine ne awma wa heji yere arafa de niame ko heji alakira ko heji ode arafa yi cheoche ni arafa je ema heji muso fon fentara heji koro ni arafa je ema heji yoro dobe mo godje dobe siga remplacer ni ebe saraka obo ka sakado sanko ke saraka yi dola ebe penalty saraka sun wali ka desabato la dumuni yoro do be no yi jin ko fe ebe kla ka siko lu remplacer ngani arafa yi jin oya bare ne arafa kiren drone be sankono heji arafa de hal amunu mataga amma nga nafan fene dosor ala hal no nafan te munun tagala hal na nafan to bo balma ki ambula muso emmi be yoro mina bele jelimi ka heji ke eseko de manjirala nam tamo ba fuko na hetse ngera mu meta heji ke rola oui min sebe ebi environ bien otanga sege o sete ekun me femere sebe enye be sig nyogon dola ere ba do ko gele ya bakan e ba do ko ebe se e fene be ale ni sanche doni e ka flo la bo fene ka heji do e ebe yetima don yorodo ebe firi amuso yorodo e ba do kenga mike nga shetana molo ya domba do rebi anka shetana la molo halisa anga do faraka molo yakan halisa anga do faraka jasili yakan halisa anga do bo shetana ka bonyana shetana be doga ya bide nga be doga ga damunga ala be hine min ke awnye bi nga no o hine te ke bere mogo min makubo hine na okodo ala bi yafa min ke adama do mabbi nga be ko tere mami makobala ko ala ka yafa lema ala bi yafa otigi mabi o de kama kana to shetana ka fo ko ja ko ne reta macen ko jugu ko mo goda no be ko lu rete ka do nyere bonya yero olu ma do nyere jate mena fen yere olu yere ma fo yere ke ka be do yima shetana mana kashina ku ye ko mun ko juma kulu laje awa fo ja ne yere kelento mo goda no be munu be ne kerefe hadisa balmake kana to yeke shetana kerefe mo gola de bala muso kana to yeke shetana kerefe mo gola ni doina Allah subhanahu wa ta'ala ayni watin nun kerengene ka di awma yasa aw nasaka do aljana ko facilement emay mu ala be waso abe melekew jigi ka jirola abe melekew kuna dabi ala kam masaya abe jigina kam masaya ka hejidon laje ka jira melekew la ko kanu nun laje bay aw kaneka jonsanu nun laje aw kanu nun laje melekew aw de kuma fune kana adamada
aw kan jama laharo ta laje ma million fla nyogone kayen ka sorobi arafa keneka ma million fla o yaye kuma dola munu ye visa ta munu temena srawere ofe kuma te kuma dola mugo mi yere be bo mangan dugu yere konay ube madina yoro la Arabie Saoudite yere kono lote visa ta olu kuma do sando olu be ta fo mugo ba kemeni kola o yinte kuma te munu bo yoro jankan bade alaba jira meleke wala ko awde yafo nini adama bena ala soso awde yafo nini adama na dew mena nyongon joli bon awde yafo ko ni adama ko adama na dew mena ala were bato kani ala tuy ko pourta aw mena ko be kani ala bato shuni kle dumoni re tanta o bolo wawte dumoni re ka dumoni dume ala bato drom nya jira aw mena ko nya adama wa aw ko lajebi ubi ga jonni bato kuma foyto da yanno ala kira ya muni fa alayhi salatu wassalam akon ala kira ne Muhammad ne zikru minke ne dugo minke anim balman kira to munun temena an ga dugo be ka belebele de la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ala kira Muhammad alayhi salam anika takfuka talaban kira folo na nuhu alayhi salam ulu bele jelen ka zikru belebele bade fle en fle kam foni la ilaha illa Allah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نين لجامي على كليبانتيا على كليبانتيا جيلي ادفالي نسورة نكمن نكونو اكوريدي لا اله الا الله ما ورتي من غين غبطو تشير لا فناكر علي وحده وعلى كلندو لا شريك له flanati Allah balma ken balonso jolin fla arafa kulu safe ko la sharika lah ko flanati Allah la brilin fla ka arafa bele meseni munta ko bino de ka murkema o tala de ka heji cinga bo rola mushurki ado ka barakono mo ne mako bala en ala kan nyoy la harado kumbe to nyumana ko kana flanga fuyado ala bato kon abadan ko so arafa kulu kan dugo mi meke zikiru mum beke ebe dugo fon fe de ka kan eba beke me abele bele bade la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la tigi werete fana kara ala ya kele flana tala de mushriku ya baraka na ye ka bara fo la be ka bara chen ala be ya fam go mun ma mushriku ne mushriku de ka bara kono halle be heji kenaka heji rebe chen ne heji chena na fa fon fen fola eta shi rasulutu halle mi mata heji ke rola fne ala kelebantiya o de kay ka bara kono no contrary ira ala makote ka pumala de o yira ndila lahul mulku wa lahul hamd masayab bele jile o be ala de watando bele jile kay ngake ala de oui ale de sangolo da ka dugo kolo da anga nga tando ale de an fene ke islamoye ale de an kana ka blandine sraka anga nga tando ka do o nema inka do be ala amulu duskun dayele fe olu kan nema indo islam ya nema koni balma ken balom so odi la sa yuhyi wa yumit sayabu ala inde bolo nyene be ale de bolo ale de be mugo fagan do mi ya dia wa bena mo kunu fene mi do mi no ya dia fembe ba ale de bolo nyene ma yani sayabu be ala de bolo mbade wa huwa ala kulli shay'in qadir o ala ineti adesena ko foiti abese fembela na ko be kimi ka be kun fa yakun kono dan fen foiti mi me se kan yorenke ka foko ebe mo go faga ka mo nyana maya o tei mo go dan fen teseka nindo adama de nyongona ko sekake ere te ni ere rodo ere wa ere nyeta la ere o manshi mana foloba mi ni ta to lai o tei o ala ne be se fembela adama don desena ko be dan fen ka desena ko be malaka ka desena ko tei de ala kelebantia dafale ne be fo arafa kulu sanfe zikru beka bele de do o de la sa ka ta no hona fo ka se kira Muhammad ma o ka zikru beka bele de kun fleni hejidon o ka mo bebe nduru si jano kata balba ken balam so meleke u be afo ala ebi ko ala chere la an nyemi fo an to ko dogolindo an ta don ko adamana dawmina e ala batu fukata sen hakaina o yiraina famo ka arafa don ta dama de masakeu ka arafa don te adama ministru ta te adama milliardaire ka arafa don wa o ta dama mamin ka na fulo ka ta beta e jinye kono
ani mɔgɔ min yɛrɛ ka fandanya ka jugu bɛɛ ta ye diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ jɔ arafa don kelen na wa a bɛɛ bɛ fini modèle kelen de don ni cɛw don a bɛɛ bɛ fini fila de siri taafe sirilen bɛ ka fini dɔ wɛrɛ da kan na milliardaires ta d'a ma dɛ wa bɛɛ bɛ jɛ ka tunga ɲɔgɔn na fɛnɛ fini don cogo kelen n'a ma fɔ e ɲɛna ko e ni karisa de jɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ e t'a dɔn o yɛrɛ ma ko t'a la yɛrɛ bari o de ye arafa don in a don ɲɔgɔn tɛ san kɔnɔ wa ɲɔgɔn kunbɛ ɲɔgɔn tɛ kɛ dugukolo kan fɛnɛ n'a fɔra ko coupe d'Afrique bɛ labɛn wali coupe du monde bɛ labɛn i bɛ taa sɔrɔ n'o dira jamana ma o bɛ se ka san 10 wali san 5 kɛ o bɔ ka bɛn na pour que o ka se ka organiser mais e ka lajɛ heji bɛ organiser diɲɛ ma san o san de a ka ca mɔgɔ miliyɔn 1 ni dɔɔni fo ka taa se miliyɔn 2 san o san ni ye silamɛya ja de ye ala de ye nin baara in fɛnɛ kɛ wa ala de bɛ k'a dɛmɛ fɛnɛ kɛ pour que a ka organiser o cogo la arafa don kana kɛ e yɛrɛ ma jugu ye arafa don kana kɛ e yɛrɛ ma jugu ye o kɔrɔ ye jumɛn ye kana to nin don modèle ka tɛmɛ ten k'a sɔrɔ tile bɛ ba e yɛrɛ bɛ ɲininka ko n ye mun kɛ ala ye nin donba in ɲɔgɔn na pour que ka nafa nin dɔw sɔrɔ wallahi kana to sitana ka se la sinon sitana bɛ kasina bi dɛ a tɔɔrɔlen don bi sitana tɔɔrɔ la bi kosɛbɛ kosɛbɛ a tɔɔrɔ la jɔn de kɔrɔ ne ni e ani ale fɛnɛ an bɛ ka ɲumanya minnu kɛ wala a tɔɔrɔ kun y'o de ye nka minnu tɛ ka foyi kɛ sitana a ma dimi olu ka ko la abada a b'o cogo in de la n baden arafa don hɛrɛ bɛ na ala bɛ yafa adamadenw ma wa a bɛ mɔgɔ hakili lajigin fɛn kelen na hejiden de bɔra yen yɔrɔ in na i t'a ɲɔgɔn jama ye i ɲɛ na fo ni lahara jɔ don sera wali fo ni e seginna ka taa yen tun a fini don cogo ɲɔgɔn ala ye mun de jira anw na yan nɔ aw k'a dɔn ko aw bɛɛ lajɛlen bɛna segin ka na ni ala yɔrɔ don min aw bɛna nin cogo kelen de la n'a sɔrɔlen min tun bɛ diɲɛ fan fɛn o fɛn na aw bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ala ɲɛkɔrɔ don dɔ la kuma an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ arafa kɛnɛ kan cogo min na diɲɛ jamana kelen si tɛ yen ni min ka représentant tɛ yɔrɔ in na bi a tɛ yen diɲɛ dugukolo bɛɛ kan jamana dɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen o b'a jira ko lahara don ko ala bɛ nima bɛɛ fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan nin cogo in de la mɔgɔ bɛ jɔ ka tile min kɛ arafa kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen bɛna jɔ fɛnɛ lahara don kɛnɛ kan o cogo in de la o don fini tɛ maa la hali gari tɛ maa si cɛ la bɛɛ bɛ ka jɔyɔrɔ nafsi nafsi e ne kungo bɛɛ bɛ ka jɔyɔrɔ ni yɛrɛ ye wallahi o don ninnu bɛ ɲɛsigi kabi bi de heji kun dɔ ye ko ni adamaden bɔra heji kɛyɔrɔ la i ka hakili sɔrɔ sabu e ye lahara kɛnɛ fitinin ye e wajula o la e ye lahara kɛnɛ fitinin ye fɛn dɔ fɔli ani e yɛrɛ k'a vécu e yɛrɛ ɲɛ k'a ye a ka k'e sen kan o tɛ kelen ye naam e tun bɛ heji ko mɛnna o mais e yɛrɛ ɲɛ jɔla k'a jama ye n'i ko i ka bon i ka jan e bɛ dɔ filɛ i bɛ taa sɔrɔ e b'o sɔrɔ o cɛ la de ale ka bonya ka jan ni ye n'i ko i ɲɔgɔnna mɔgɔ cɛɲin tɛ e bɛ mɔgɔw sɔrɔ e bɛ t'o filɛ la fo ka tile ban n'i yɛrɛ ko i ɲɔgɔnna mɔgɔ suruma tɛ i bɛ taa sɔrɔ e fɛnɛ ye dɔw ka cɛ jan ye n'i ko i finna ka tɛmɛ bɛɛ kan i na taa sɔrɔ dɔ bɛ o fɛnɛ finna ka tɛmɛ i kan n'i ko i jɛra ka tɛmɛ bɛɛ kan i bɛ taa sɔrɔ e ka jɛya to dɔ ta kɔrɔ foyi ye n'i ko i ɲɔgɔnna la batola tɛ e bɛ taa dɔw yala batola i b'a fɔ ja ko e yɛrɛ m'a daminɛ fɔlɔ n'i ko ɲɔgɔnna nafolotigi tɛ i bɛ taa dɔw ye olu dɔw kelen bɛ yen miliyardɛri dɔw bɛ yen olu n'u ka baaradenw bɛ fara ɲɔgɔn kan o b'a ye olu ka laɲini olu ka se ka u ka dumuni don hejiden kelen kelen bɛɛ da la a tigi yɛrɛ bɛ baarakɛ fini don a tɛ mɔgɔw bila a la dɛ a miliyardɛri dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o ni o ka baaradenw ɲaaminen bɛ ɲɔgɔn na a dɔw ka baara ye ka miliyari caman dépenser ka kitabu modèle dɔ bɛ taa sɔrɔ kitabu dɔ bɛ yen a nafa ka bon kosɛbɛ mais a se man di anw ma Afrique hali n'a sera tuma dɔ la wari tɛ sɔrɔ hali k'a san miliyardɛri dɔw bɛ se ka taa u ka nafoloba k'a di imprimer la ka nin kitabu ɲɔgɔn imprimer k'a caya hejiden fɛn o fɛn bɛ taga u b'a fɛ hejiden kelen kelen bɛɛ ka segin ni kitabu dɔw u ka so kɔnɔ dɔw de b'o ka nafolo don nin sira fɛ diinɛ in ka taa ɲɛfɛ pendant que anw dɔw bɛ yen nɔ anw b'a fɛ k'a sama ka taa kɔfɛ de tuma dɔ la dɔw bɛ k'a sama ka taa ɲɛfɛ dɔw bɛ k'a sama ka taa kɔfɛ bɛɛ lajɛlen seko damajira la e b'o de kɛ diinɛ in dɛmɛni na dɔw ka baara de ye i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ dumunikɛyɔrɔ dɔw de labɛn u b'a fɛ hejiden bɛɛ k'a dun n baden arafa don de filɛ bi ye n'o ye bi tile ban arafa
ina fala kira sallallahu alaihi wasallam asira arafat mamina ay wajuli ke namra yorola o yoro ke misri bi ina fa mega mi image bi klela télé la yimi commentaire ketsa donc iba so ayoro kira misri bi imamu be abe khutuba kala abe mugo waju wala obe lajerin ke kaseli korota kaseli fana seli jofla no salam blala obe wuli kaseli korota tun kalanzara seli jofla lajerin flana tekere obe jamu de ko be seli fly fara nyon kaseli fana watila kaseli fana ke jofla kasalam da kaseli korota kalanzara ke jofla fene mais lajerin kelendro ne beke o de prévu ni jamu be ke lajerin fla teke abada amadele ko ye prévu shila bade no bano lo be yele obe barake san ka wa arafa zonim be entourage fon yoro fon me ko yi arafa do yi mana jaf yoro fon na ebe arafa wa en condition e ka joke nyeshi alkabama e mana jo arafa yoro fon e ka nyeshi alkabama ebe kulu chamanchelaw ebe kulu dugumaw ebe yoro fon zonimi jirale e ka ko labain a yoro shi barajima bungate yoro kan kira ere ado maka alqaswa o sanfedi aka nyame sanfe ama yele kulu sanfe a joro kulu nanga koro sabu ni kira kun yele la kulu sanfe adon bi adamadan menna kulun afara uchogo kama desebato mugo kuna yese ko angan karaba ka yele jaka go parce ko kira yele la onake sobuye a apmeke degun chama yede mugo mi nyugo pousser do be faraka apmeke cheni bade kama kira alayhi salatu wassalam ayi jo odongama hejide mi pmena mugo ba keme ani mugo ba keme ani ba mugo nanne pmeni kera ya dun e ka imagine mugo million frabe tabi na fora ko mugo beka yele kulu sanfe donc kera e jo duguma ne ka jira bela ko arafa yoro bela jide njoroy ni kle benat mami adamado mebo arafa ka nyesi muzdalifa obeta kilometre woro nyongona no sira muzdalifa obeta shiye no ne kon jora arafa klefe ni kle ma beti sika boyitu kaneka abaroche no tara muzdalifa obeta shiye dugu obeta fitri ni safo obeto freke jamu uye no sira ermina na kara 22h wala kara 23h obeta fitri ni safo finesel o wati la fitri jo obe la jeni kelenke ka fitri jo sabake ka salam la ka seri krota ka safo fineseli jofla otmana obe shiye ni fajiri sella obe jo mashara haram yorolo kara misri bay bifine ka ala wele fodi kene bachila kene manachi no yeshini sogo maye seliba le folo seliba do ere wala san be boyno kata mina no tara mina o ka kado munu we onana ala hiji no we ala moye dima madola moye ere kunti doshina ke wele ko ka passport labe ko nyina ebrata hijila chama taro chukoina wal ere barake ke ka hiji war faranyonga ni bele jeri ala kande madode otmana hiji do me ala wali nyuman don obe sagaw faga obe sagaw di lahiyai yani ko obe ala wali mando kala remercier ala ru deme kana folo doma ka srasro kana hiji barake ka banfuka se selba so mandalama oba fo ala nche ni nemaina ala ninga hiji minere aljana de o sarai ala ne ka enka ala wali mando o la hiji do me saga nunu obe saga nunu fenesa ko di munum jole me o barala o rubeto saga nunu la bara ninka oke ala wali mando mi do obeke kado de a saga sogo nunu o arabu jamana be kla ka klangla fanda ona ka blakata farafin jamana chamana geleani feme yoro mununa hejidon ka ala wali nyumando sogo de flewe suno ere nyete saga nyenyena eta nyeta ere sabana farako bekata joke ka saga tereme mugo million flyna o atokola problème wala beka saga ka faga enyana o atokola problème wore ebe saga war drone sara o eta bolenyala balma ke mbalo muso wala sisan no ni saga konu bana obeta muere ketun hejido mekla ka taga obeta tawafu ifada nunu bela jelenke ko kun kofe wale ko kundi mbade mana sisan ko yere bo o ka heji finun la o ya soro bele fili fineke o bele fili fineke shini bara ni kama bi no ani shini arafa do ni seleba dom hejiden chama rewe dese ka sigi kon dese ka to ketun dobe muruje ko ta to ketun tellement be sege ko jugu adon fly barama no gode e obe arafa sege bayin ke shini tun o e gringa jo e fenede parce que abena bo muzdalifa ka ta mina saraka fago be ke e obe kla ka ta makatun
o kata o tawafu ifada nunu ke betanya de betanya shetan sa son be kata quoi bele fili fili be ke shini no lu baro be bana hejidon ka bara to beto kile saba barai mbade heji ere be en kile duru de arafa don no ebie ani seliba don ani kile saba mi no kofe voilà munu be olu de be barai nke oyolu ka shininga barai nga an munu be an ga shininga barai jumɛn an be dugu be je an suntolama de be taga seli yɔrɔ la an kan ko kan jenaba ko ka je kosɛbɛ kan yɛrɛ kasa je kosɛbɛ an ka finiw min ka ɲi na bɛɛ min wari ka ca na bɛɛ nka dɔw ka fini dɔw wari ka ca nka n'a y'a fini don fo ka taa bɔ jurumu dɔrɔn ne bɛ ka sɛbɛn a nɔfɛ parce que fini tɛ k'ale sutura ala mako bɛ fini min na o ko tɛ nka a wari ka ca n'a bɛɛ ye an kan t'o ma e ka fini min wari ka ca n'a bɛɛ ye fini min valeur ka bon n'a dawula ka bon ni ala bato fini don ala mako b'o de la sini dɛ o sɛbɛn kɔrɔ do kosɛbɛ sabu n'an y'an pari kosɛbɛ a bɛ kafiri yɛrɛ nege silamɛya nɔfɛ n ko de kama anw ta tɔrɔ seli kɛnɛ na a bɛ ɲini an fɛ anw ka taa an suntɔla anw kana dumuni kɛ ka taga n'anw nana an bɛ sɔrɔ ka sun tigɛ ala ye lahiya don minnu gɛrɛsɛgɛ la n'o nana o ka lahiya faga inshallah u bɛ se k'u ka sun tigɛ a sogo la basi t'a la alors n baden a b'o cogo in de la n'an bɛ tagala o seli kɛnɛ in na an y'a jira k'a ta bi fo ka taa se sini ma allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahil hamd voilà olu de kañ ka cɛya do be do wele kay ningali ke wurdil jumɛn de be sel don wurdil jumɛn de be yani sel duguje voilà ninun de be allahu akbar ne be fo ka cɛya sel eri bele jirina fene an ga fo sel eri bele jirina nan tagala sel kina ni allahu akbar nye nan tagala nan flate ke seli nin kɔfɛ wali ka kɔn seli nin ye ame allahu akbar ne ke ka cɛ nan sera seli yɔrɔ la ka mankan ciniw ye kosɛbɛ fo ka kafiri jawuli fo kafiri yɛrɛ ka nege silamɛya nɔfɛ kira ka tile la n'o tun bɛ allahu akbar na fo dugu bɛɛ lajɛlen bɛ ŋunuŋunu i bɛ dugu bɛɛ lajɛlen mankan mɛn mɛ a bɛ ka kɛ maloya ko ye bi hali misiri kɔnɔ imamu dɔw bɛ sigi n'o ye allahu akbar fo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔnna min bɛ imamu kɛrɛfɛ olu de b'a laminɛ tɔw minnu bɛ kɔfɛ dɔw b'u ka samara ta ka bɔ dɔw b'u ka kɔlɔsi ta ka tugu o yɛrɛ kɔ dɔw yɛrɛ bolo ko ye bidaya yɛrɛ de quoi dɔw yɛrɛ bolo ko nin imamu yɛrɛ tɛ foyi kalama de quoi balimakɛ balimamuso an k'an ka diinɛ ɲɛɲini imamu min bɛ kura yɛrɛ ta ka Allahu akbar fɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dama dɔrɔn de b'a laminɛ k'a sɔrɔ n ko sahabaw tun bɛ don sugu kɔnɔ Abdulayi ibn Umar ani Abdulayi ibn Abbas olu tun bɛ don sugu kɔnɔ ka la ilaha illallah fɔ ka yala sugu kɔnɔ fo feerekɛlaw ni sannikɛlaw bɛɛ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ laban mankan wuli sugu kɔnɔ ni la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah allahu akbar ninnu tun bɛ don sugu kɔnɔ de nka hali an ka misiri kɔnɔ dɔw bɛ maloya k'ala yɛrɛ tɔgɔ fɔ e nana mun yɛrɛ kɛ misiri kɔnɔ dɛ n'i ye maloyara n'i ka diinɛ ye e maloyara n'i ka diinɛ ye e bɛ tɛ nafa foyi sɔrɔ a la ala mako yɛrɛ t'i la yɛrɛ balimakɛ an kana maloya diinɛ ye dɛ diinɛ ɲɛ mɔgɔw de ta ye minnu mako b'a la wa minnu mako bɛ diinɛ ka ɲɛtaga la don o don wa mun de kama na an bɛ ka taa misiri la fɔ ko an ka taa sira dɔ fɛ e kɔsigitɔlama n'a nɔgɔyara ka segin sira wɛrɛ la mɛ n'i ma segin sira wɛrɛ e ka seli ma tiɲɛ nka n'a nɔgɔyara ka segin sira wɛrɛ la nin bɛɛ kun ye de ka anw ka valeur don an ka diinɛ la parce que an taara sira min fɛ o yɔrɔ kafiriw y'an taatɔla ye mɛ n'an segila sira wɛrɛ fɛ o sira dɔ in fɛnɛ kafiriw fɛnɛ bɛ anw segitɔla ye kuma in kɔrɔ de filɛ nin ye a bɛ kɛ sababu ye kafiriw mana baro kɛ silamɛw ka seli don i ma ya u jamaba tɛmɛna an kan dɔw b'a fɔ oui o fɛnɛ tɛmɛna an ka yɔrɔ la mɛ n'a y'a sɔrɔ sira kelen an bɛ tɔɔrɔ ka segin quartier dɔ in mɔgɔw tɛ n'anw ye o wa ka taama ka taa sen na fɛnɛ baraji ka bon ka tɛmɛ bolimafɛn fɛnɛ ta kan nka baasi tɛ fɛnɛ ne yɛlɛla bolimafɛn kan mɛ e sen bɛ da bɛlɛ ni cɛncɛn fɛn o fɛn kan lahara o bɛɛ lajɛlen ye témoignage dɔ fɛnɛ ye n'an taara anw ka jɔ ni imamu nana seli tɛ kɔrɔta wa lajɛli yɛrɛ tɛ kɛ imam bɛna mun kɛ a bɛna dɔrɔn imam bɛ allahu akibaru de kɛ a bɛ allahu akibaru caman fɔ an bɛ seli jɔ fila kɛ ni seli a allahu akibaru bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 7 de ma yani jɔ kelen na 7 jɔ kelen na 5 a bɛ bɛn allahu akibaru 12 de ma balimakɛ balimamuso
ni e mɔgɔ min ni e nana sɔrɔ o seli na seli ni imamu ye jɔ kelen kɛ ka ban jɔ kelen juru bɛ e la ne wulila ka jɔ ne bɛ e ka o juru in sara dɛ Allahu akbar hakɛ min kɛra o la fo e k'o fɛnɛ kɛ dɛ caman yɛrɛ bɛ yen nɔ ala k'an bɛ sababu ma kuma dɔ la Allahu akbar yɛrɛ ma da dɔn mɔgɔ caman bolo kuma tɛ k'a fɔ ko ni nana ereta la k'a sɔrɔ imamu ye jɔ kelen ban caman bɛ yen nɔ nana sɔrɔ imamu ye jɔ kelen kɛ ka ban ni imamu ye salam bila olu wuli k'o ka jɔ kelen jalan kɛ ten ayi o jɔ kelen jalan tɛ kɛ ten dɛ e b'o o Allahu akbar jɔ min taara k'i to jɔ fɔlɔ de taara k'i to o tuma na Allahu akbar hakɛ min fɔlɔ o la e b'o ɲɔgɔn de fɛnɛ kɛ k'e ka seli dafa ala ka ni n'aw bɛɛ sababu ma bali silamɛw voilà ni an y'o kɛ n'anw segila ka n'an ka lahiyaw faga lahiyaso in bɛ tilan tilayɔrɔma 3 dɔ ye ka somɔgɔw ta ye dɔ bɛ yen e b'o ɲi e teriw ni e ka mɔgɔ bonyataw hali n'aw tɛ quartier kelen mɔgɔ dɔw ye ka mɔgɔ boy mɔgɔ dɔw ye ka mɔgɔ bonyataw ye e b'o dɔw kɛ cadeau ye ka d'olu ma teriya siraw ni balimaya siraw ni voilà o n'a ɲɔgɔnnaw tilayɔrɔma kelen tɔ o bɛ tilan fandanw na hali n'i t'o dɔn fandanw ani sigiɲɔgɔnw hali n'a sɔrɔla silamɛ tɛ a ma haramuya ka seli dumuni wali ka saraka di kafiri ma n'a sɔrɔla kafiri in tɛ silamɛya kɛlɛ la mais kafiri min bɛ i b'a dɔn don o don ale bɛ sigi a ka so kɔnɔ a bɛ silamɛw de nɛni kana d'a ma dɛ parce que n'a ye kɔnɔ fa ka ba tuma min na a bɛ tila ka sigi ka silamɛw nɛni kana k'o kɔnɔ fewu mais kafiri min bɛ yen a ka tɔɔrɔ tɛ se silamɛya ma a bɛ d'o ma o bɛ dɛmɛ silamɛ b'o dɛmɛ baasi t'o la nka min ka fɛɛrɛ ye n'a kɔnɔ fara a bɛ silamɛw nɛni kana o kɔnɔ fara sinon a bɛ n'an bɛɛ nɛni n balimakɛ n balimamuso o saga nin fɛnɛ ala ni dɔw ka tigɛ mangɛlɛya fɛ n'o ye saga in kantigɛ o b'a bɛɛ lajɛlen digi o ka congélateur kɔnɔ ala mako tɛ sogo in na ala mako tɛ joli fɛnɛ na ala mako bɛ ala ɲɛsiranya min tun bɛ e dusukun na joli in bɔntɔ la e ye saga in faga kun min na dɛ ala mako b'o de la o a fɔra i k'a tilan cogo min na fɛnɛ a tila o cogo la ten nka n'i y'a bɛɛ mara i ka so kɔnɔ dɛ i n'i ka denbaya bɛɛ fɛnɛ b'a dun fɛnɛ wa mɔgɔ t'e jalaki nka nafa min fɔra e m'o sɔrɔ dɛ sabu e m'a kɛ i n'a fɔ kɛra y'a fɔ cogo min na a ma fɔ i ka bɛɛ bɔ so kɔnɔ mais a tilan tilayɔrɔma 3 ye ban baden nin ye baara ninnu kɛcogo ye k'a ɲini alaba in fɛ ala k'a faamuya ko ɲuman d'a ma o ye anw ka sini ka baara ye n'o bɛ bɛn juma ma baden i k'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam seli si tɛ yen nɔ ni alakira ye bɛɛ lajɛlen lasu k'a fɔ ko dutigi bɛ taga ko bɛ kɛ sababu ye ko a muso bɛ dɔ sɔrɔ a la o t'a la dɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ taga ka taa i ka nafa sɔrɔ fo kira ye kuma fɔ ka gɛlɛ ka taa se ko hali n'a sɔrɔla an balakaw minnu bɛ yen ni o tɛ seli la o waati in kɔnɔ k'o ka taga maa o tɛ don misiri kɔnɔ dɛ dɔw fana bɛ ta maloya ni kuma gɛlɛya ma ka don ka sigi misiri kɔnɔ ni mɔgɔw ye wali ka karaba ka seli ni mɔgɔw ye e ma foyi sɔrɔ jurumu fana kɔ dɛ i bɛ t'i jɔ yɔrɔ dɔ de la i bɛ sigi kɛrɛfɛ e tɛ don misiri kɔnɔ nka e bɛ taa misiri kɛrɛfɛ i ka du sɔrɔ nafa na wa denmisɛnninw fana a b'o cogo kelen de la n bali silamɛw ni o seli in kɛra ka ban lahiyaw fagala alhamdulillah dɔw fana bɛ yen ni seli su ninnu na i n'a fɔ an balimakɛ dɔ y'a fɔ jeudi tɛmɛnen cogo min ko dɔw de fana bɛ yen nɔ ko bɔdenni dɔw bɛ yen gulɔfeere yɔrɔ dɔw bɛ yen ani dɔnkɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen surtout ni dugu in kɔnɔ Libreville ye ko o gérant dɔw bɛ content de ni silamɛw ka fête sera sabu silamɛw bɛ na ni yɔrɔ ninnu ta wari hakɛ min na kafiriw tɛ se ka ta wari hakɛ la ni seliba su sera seliden su sera silamɛw bɛ taa yɔrɔ ninnu réservé u bɛ wari min sara kafiriw bɛ nisɔndiya kosɛbɛ sabu a don ɲuman ca san kɔnɔ kafiri tɛ se ka bɔ denni luwe hakɛ min na ko silamɛdenw de bɛ taa waso ɲɔgɔn na o yɔrɔ in na ka nafolo tiɲɛ
ka jira ko ne somugo ka war kaca ne tay ni e somugo tay alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir alo defo akoy yalaw ni ala nema min ke awye ni ala nafulo min di awma ni kereya min di awma ni hereba min ke awye o de fleka aw balika ni ala bato fo be woso nyongona aw katola fo saya kana o soro o chugo ina o woso banchiela ka sorate ka ke ala ko sarla ka woso nyongona ala so sosraka mbal make mbal muso yi ko ju kere la dimsate machen wallahi dimsate machen munu akila ko en jenu ne folo na on korola amina nyana bo garanti teni ala chako be korode fon fembe ta donge ka shi bishuina mode yane ka bo barna ka se ka so korebe so ngasaere sayabi sigi so sra refe mu ko shita don mu go jol de be na ma dok a kenema amna be fara nyona shini ameta abe fago don ko kar sabana bana ba to jol be no e sanduru ke o daleme bana glanga o masafalo kenaba to be ka bindungodu ngom mangoro kenebe be ka mangoro molento yirila e madre ko yefolo de Allahu akbaru shi gereme jigi ka shi molento yi munun ko ay dimisay chama be saka chokoroba chama to singatu ne munu yero ko anye kenaba to de kenaba to chama dara ka saka banama to to yi munu yero ko moye de benye mashika moye tigite balisa ya mana don sela يحسب أن ما له أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة ما منو بين نبو كنو كورو كان نفلو بسكو بلي سياما والله نو ما نيما يكنو نفلو نيه ak eman nima ya kena e jugma drone kena parce que be ko naflo yi e be kan giro no fe ete selike ete jagabo ete hejike e be ka giro naflo nala ko kuma folo drobe e be kodu on dirait ka te ka fo ere de kaso kuma be ka yeshi ere de ma abe ka fo ere de o kuron ayan kelengelen be nyeshina am be kelengelen ma hadisa kelengelen be shinya nyeshina am be kelengelen ma hadisa te ko nyeshina mogodo maka mogodo toyi kuron ayan dotei ka fo ko nyeshina me do maka kama bele jereni ma ngani mi fola ebe kodu maminga jurubun ka jugu betay maminga bugoli ka jugu betay la harado mimbi kodu alaka kuron ayawma alaka kuma be fo ebe wele ko alabe ke wele ebe bangan alaka wele lame ngani shitana e wele ebe mo folo e no do be bibita soro uluka barade ka wele ke 45 monta wala salamo be ka boti jmel luebi ameta donke yoro jmena bi do ka fere be finun saleme la ben bele jele sabatire beta shiro mina ka donke salame kew ni salame do ne de beti janto idina salamo musokoroba ni jantora e demsora kwa kanata donke ka shiro ina karsafne janto adengela kanata donke ka shiro ina musokoroba ita fekata bugoli soro la hara jodon sabu e demso blaka bo chokoroba ita fekata e kala bato nyuma imbele jilenga ta chen sabu e denge ke ba jurudain kabisisa ando welega sigi yanaka ke dondo nimisate nafanya yorominatu kanyine masoka masafa kanena obe sawaboma ndakone damanunu inshallah ala kaneni au nafanai ya rabbi ala ka sanchama jiranin aula ame samba kele kemenani bisabani segidila ala kira sallallahu alaihi wasallam ajurani kene kan domi arafa keneka ni nyogon don ani nyinanche samba kele san kemenani samunga ani segi ala kira kun jole me bi nyogon don ni kene nyogon kan yoromina ani nyinanche san bakele san kemenani samunga ani segi sabo akira aka hijira santanadi o ko fe kalo flan doni kira yare so mayede mana sallallahu alaihi wasallam ay kuma chama fo awnyana don bugo yo bela jere nya fo awnyana on kala do me ka segi yorondo ka ala o yorodo fo chugo may nga don bugo ya be fo awnyana hakilla jigi dronde do balma ke balom so anga jato ladiri kauna anga jato ladiri kauna seli fene kana mugo bali seli fana sella do beta seldo ajama ko anga seldo anga seldo ameto la foka ta do jurumu fene kono ala kankisi o doy katashi botu kono o doy do rota botu kono de gobe na fulo franyonka ko ka seli feti ka organiser choko dola basito la ngaka janto ayrela siginyo ngontoro kana boala de do fene be uluka radio ba kono be shika walo yini shuina sigi nyogon te sunogo o kere fetun akera kafre wala kera islameo sigi nyogon te sunogo do fene bulu quartier kono bi ulu mata boti kono de mulu fene be kamugo fene tonyo so kono parce que anga fetido
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده سلامي دفني مغو كيشي كابو مغو من تورو مغو من بولو تورو ما انا دا تورو ما كما تو مغو كا تورو سرو e bolo so e beta fendo ta na were dama sigira barola ala kama baro be o ambe se ka seli feti chugo bele jirina ala bato kono ka soro na mado jurumun srala amma fo ka war frajonga ka seli feti ko ya haramu ide an ga feti do ala kira nana madina mamina anana soro yahudi o be chrétien be mogo to bele jire be o bo ka feti ko bo ka feti ke kira ko bon aw be le 25 aw ka feti ani 31 OK bon ako salamo ma ko jama kulu fɛn fɛ ala ye fɛti do ma o tuma aw kana nun ka fɛtiw kɛ n'o ye dɛ mais ala yɛrɛ y'an ta d'a ma selideni o y'an ka fɛti ye seliba o y'an ka fɛti ye seliba tile sinikɛnɛ fo ka taa se o tile 3 a bɛɛ lajɛlen ye fɛti ye donc ala k'an bɛ sababu ma fɛti in ka kɛ alabato kɔnɔ a ka kɛ alabato kɔnɔ yarabi ala ka faamuya ko ɲuman di an bade silamɛw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma kullu aami wa antum bi khair ala ka san caman jira an bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma fana ko aw san bɛɛ ala ka yafa ni aw ma ala ka san caman jira ni aw la san wɛrɛ arafa kɛnɛ o k'an bɛɛ lajɛlen fana jɔlen sɔrɔ a kɛnɛ kan inshallah ta'ala minnu taara k'o ɲuman segin ka na k'o ka bateau minɛ o ye dugawu fɛn fɛn kɛ o bɛ ka dugawu minnu fana kɛ hali sanni waati in na ala k'a minɛ ni aw bɛɛ lajɛlen inshallah ta'ala transition kɔfɛ an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walanda kun filanan na ala ka sababu ɲuman kɛ ni aw bɛɛ lajɛlen wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inshallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Merci beaucoup Abdelrachid, inshallah transition ina nalaka jeng amana ina balo feni alaka jeng totra multidama bambulo nalaka jeng émission tako flanana o tako flana en kono ni alaka jamena nyini ambalma munum be non ni olu preleme anye bi émission kile wala bi kalo kile bi sabani kile ka be uti kalo mani Allah subhanahu wa ta'ala ka jeng voilà o ba jira ka foko ni émission ambe hakila jigi ke alaka foko abe sarade ni kalo abe sarade pour que amado ame jamana mina bamana ka fo jamana te parce que mais bamana kan folaw o kora ko ambela jenen bola kuma dola dugu dola an faso de la kanaya mais ni ala yake nunu ame munu chema ame ka mi refo o te ka me moye jenda ma ko anga ni baro nunu ke anga ka metara yasa anga jine famia hal ni maminte suro mi ro la ina doko flinte o bada ka foko teke fendo kama o teke te fu
wa silamɛ yɛrɛ fɛnɛ futa la dɛ a bɛ silamɛ kɔnɔ ko fɛn bɛɛ ye fi sabilila foyi tɛ se ka kɛ fi sabilila silamɛ yɛrɛ de ka ɲi ka nafolo bɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que an b'a dɔn bi bi in na juguw pɛrɛlen bɛ k'anw ka diinɛ in bɛn cogo min na juguw pɛrɛlen bɛ ka nafolo bɔ ji ma don o don wallahi aw ka lajɛ ba in nasɔrɔ ninnu ka diinɛ ɲɛmɔgɔw wa an bɛ min fɔ u ka imamu u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ka sara bɛ bɔ yɔrɔ min na nga chama tun bɛ bɔ silamɛw ka nafolo de la silamɛ jamana baba ninnu ye nafolo minnu bila bangebabaw la o tun b'o tɔnɔw tata silamɛw tun b'a fɔ ko an tɛ bange tɔnɔ fɛ u y'olu tata k'o fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka wariw dira kɛ ka namaraw fara ɲɔgɔn kan u bɛ bɛn jamanaw kan k'u ka nafolow tiɲɛ k'a ta ka di nasaraw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma yaasa u ka nkalon tigɛ k'a fɔ ko isa ye ala ye den ye don o don o nkalon tigɛ ko dɔrɔn de bɛ yen nka olu bɛ sara o de la o tuma na ni anw fana ma wuli k'an ka diinɛ ɲɛɲini k'an ka diinɛ k'a bila ka taa ɲɛfɛ i n'a fɔ imamba min ye Sheikh Saad Shasri min ye khutuba kɛ bi fɛ arafa kɛnɛ kan a ye mun de fɔ ko silamɛ nafolotigiw fo de ka wuli k'o ka nafolo bɔ silamɛ nafolotigiw ka wuli ka gɛrɛ minnu fana n'o ye dɔɔnin kɛ olu ka wuli ka jɔ nafolotigiw ka wuli ka jɔ nin fila mana fara ɲɔgɔn kan diinɛ bɛ taa ɲɛfɛ nafolotigiw ka wuli ka jɔ ko anw ka se ye nafolo ye dɔnnibagaw ka wuli ka jɔ ko anw se y'an ka dɔnni ye wallahi diinɛ bɛ taa ɲɛfɛ mais o problème ba de bɛ yen bi o de bɛ ka silamɛya kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ i sago kɛla silamɛya la ka da mun kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu ye yɔrɔnin faamuya mɔgɔ dama dɔrɔn dɔnnibaga man ca to min yɔrɔnin faamuya n'a bɛ k'a ka baara kɛ wa nafolotigi fana man ca min yɔrɔnin faamuya ni mɔgɔ fila farala ɲɔgɔn kan baara banna o de tun bɛ yen ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ale tun ye dɔnnibaga mais nafolotigi kun tɛ Abubakar nu Umar nu olu tun ye nafolotigiw ye u b'u ka nafolo fara ala kɛra ala ye dɔnni min d'a ma diinɛ taara ɲɛfɛ o mɔgɔ ba saba n'o jɔra mɔgɔ ba kɛmɛ ɲɛfɛ wali mɔgɔ ba kɛmɛ fila ɲɛfɛ o mɔgɔ ba kɛmɛ saba in u bɛ boli silamɛ mɔgɔ dama dama ɲɛfɛ parce que kow dilanna ka ɲɛ dusukun ye kelen haminaw ye kelen ye mais n'anw dusukun de ma jɛya ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma a baara bɛ gɛlɛya dɛ parce que n'anw fanga ma kɛ kelen ye anw tɛ se ka diinɛ dɛmɛ fo anw ka fanga kɛ kelen ye dɔnnibagaw ka fanga kɛ kelen ye nafolotigiw ka fanga kɛ kelen ye o tuma na nin bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kɔnɔkuru wuli kan bɛ bi fɔ e kan o b'a fɔ cogo min na baden silamɛw diinɛ ɲɛ nin de ye diinɛ in tɛ taga nafolo kɔ diinɛ in tɛ taga dɔnni fana kɔ o fɛn fila bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o kosɔn nafolo ɲini kɛra baara ɲumanba dɔ ye silamɛya ye min tando kosɛbɛ sabu ni nafolotigiw tɛ yen dɔnnibagaw mana dɔn cogo o cogo n'o sigira ko b'a fɔ n'a fɔli nana bila ko nafolo de ka bɔ kitabuw de ka san kalanyɔrɔw de ka jɔ wali misiriw ka jɔ ou bien arajo ou bien télé de ka kɛ ou bien fɛn dɔ ka sɔrɔ min bɛ kɛ ka diinɛ taa ɲɛfɛ mais n'a dɔɔnin bɛ yen mais ni wari tɛ a tɛ kɛ o fo waritigiw de fana ka gɛrɛ nka ni waritigiw sigila dɔnnibagaw dɔ tɛ wajuli mɔgɔw tɛ taara wajuli kɛ dɔw ka baara yɛrɛ fana de ye sisan sa ala k'an bɛɛ sababu o ma karamɔgɔ y'a kɛ tan karamɔgɔ y'a kɛ tan bon o tuma na e yɛrɛ ye mun de kɛ pour que karamɔgɔ bɛ se ka wajuli ɲuman kɛ e ye mun de kɛ e ye mun kelen kɛ pour que o bɛ se ka wajuli ɲuman kɛ wallahi anw bɛ segin a ka siɲɛ caman mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ yen ala k'an bɛɛ sababu ma ala k'an n'o kana halisa caman bɛ yen diɲɛ kama caman bɛ ka lahara feere hali dɔnnibagaw la bi ka da mun kan mɔgɔ jugu ninnu nana ka na don ka don dɔnnibagaw n'o hakiliw cɛ dɔnnibaga minnu peut-être o t'o ka so sara sɔrɔ la dɔnnibaga minnu peut-être o ka t'o ka denbaya yɛrɛ sara o ka denbaya ka balo sɔrɔ dɔnnibaga minnu bɛ yen peut-être i bɛ taa sɔrɔ o kun cɛsirilen bɛ diinɛ ko la waati dɔ la mais ninnu nana ka na nafolo kɛ k'o nɛgɛ o ma se ka bɛɛ sɔrɔ dɛ o ye caman sɔrɔ minnu bilala bi wajuli kundankɛ la k'a sababu kɛ o ka diɲɛ feere o y'o ka lahara feere diɲɛ kama ka da mun kan nafolo bɛ silamɛ minnu bolo n'o bɛ se ka baara fana kɛ olu sigilen bɛ ka tɛgɛ fila kuru ka bila u ka nafolo don sira wɛrɛw de fɛ min ni a don yɔrɔ man kan tuma dɔ la wa a ka ɲi ka don sira minnu fɛ k'o siraw ye ka to yen wa n'an sigira an b'a fɔ ko dɔnnibaga yɛrɛ bɛ ka dɔgɔya dɔnnibaga bɛ ka dɔgɔ parce que kalontigiw bɛ ka dɔnnibaga ɲɛnamaw san o problème de b'anw da la bi anw ka segin an bɛɛ faso la an ka kɔ minnu an k'an faso lajɛ a caman kɛra o de ye bi ala k'an bɛɛ sababu ma inshallah an balima minnu bɛ yen nɔ yanni émission tɔ n ka tila miniti tan b'an bolo minnu bɛ ka permet ka émission in wari sara bi fana an bɛna olu lamɛn inshallah ta'ala o kɔfɛ an bɛna téléphone dayɛlɛ sisan inshallah an b'a fɔ ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ téléphone dayɛlɛ 88 17 inshallah mɔgɔ minnu b'a fɛ ka émission dɛmɛ minnu b'a fɛ olu ka nafolo ka don diinɛ in baara la don o don numéro min bɛ se ka o baara in nɔgɔya aw bolo émission min bɛ kɛ bamanankan na émission kelen-kelen bɛɛ n'a ka numéro de don 07 24 86 86 07
24 86 86 pour que émission dina baro inshallah a bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na voilà n'a ye numéro in ta minnu bɛ se k'a bila Airtel Money la dépôt la bɛ se k'a bila la minnu tɛ se k'o bila la kuma na émission kɔfɛ u bɛ se ka wele kɛ o numéro kelen na toujours donc o ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na u bɛ ɲɛfɔ o ɲɛna inshallah ta'ala donc ala ka waati wɛrɛ jira ne aw bɛɛ lajɛlen na an bɛna numéro labila 88 17 minnu b'a fɛ k'e sen n'o baro la inshallah o ta'ala ni o 88 17 ni o ma se ka passer mɔgɔ min bolo an ye numéro dɔ fɛnɛ dayɛlɛ sisan n'o ye dinɛ baro ka numéro n'o ye 07 24 86 86 a bɛ se k'o numéro yɛrɛ fɛnɛ wele sisan an y'a dayɛlɛ sisan a kun datugulen bɛ parce que dɔw b'an to émission na u bɛ wele kɛ quoi o kama an kun an bɛ to k'a datugu pour ne pas k'a kana enregistrement tigɛ voilà an bɛ se ka wele kɛ o numéro in fɛnɛ sisan 07 24 86 86 ou bien a bɛ wele kɛ 88 17 voilà ou bien an ye baro fɛn o fɛn kɛ ɲininkali bɛ min bolo yɔrɔ min na voilà dinɛ faamuyali ko ɲuman na o tigi bɛ se ka o ɲininkali fɛnɛ kɛ voilà an bɔra ka kuma arafa don kan bi an bɔra ka kuma seli kibaruw kan voilà donc bɛɛ lajɛlen yɔrɔ min ma faamuya ɲininkali bɛ se ka k'a la inshallah ta'ala an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a tigi t'a la fɔlɔ voilà donc an b'a fɔ k'a tigi bɛ se ka wele kɛ 88 17 a bɛ wele k'o numéro in na n'o ma passé bon ɲɛ b'a la a tɛ ka passé fɛnɛ a bɛ wele kɛ 07 24 86 86 an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah monsieur Ahmed Kabi Zanyo amela bismillah Ahmed Kana bismillah amin 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 mais maintenant amin il y a trop de bruit là attends amin amin Waalaikum salam wa rahmatullahi Allah kan bɛ sɔgɔma inshallah voilà donc ni kun y'a balimakɛ ka laɲini ye trop de bruit donc inshallah an balimakɛ ka kuma bon mɔgɔ dɔw bɛ olu ma durusi quoi donc ni voilà ni mɔgɔ minnu ma a durusi n'a fɔra ko bɛɛ kelen kelen k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔni quoi il y a trop de vent inshallah voilà donc inshallah voilà an ma basi o la k'a fɔ ko dɔ ka micro ta k'a fɔ ka mɔgɔw hakili lajigin a la voilà donc ni bɛɛ lajɛlen y'a fɔ e yɛrɛ kelen na o cɛ ka ɲi nka i bɛ taa sɔrɔ an ka hakili la kɔni misiri caman na i bɛ taa sɔrɔ dɔw micro ta a b'a fɔ k'a fɔ pour que mɔgɔw ka deli mɔgɔw da deli la an bɛɛ bɛ continuer a la ɲɔgɔn fɛ quoi o de cɛ ka ɲi an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum wa bismillah alaikum salam takɛ naam bismillah basi tɛ yen Sidi Fofana bismillah bon a tɔ tora darsu 7 quoi parce que a kasuma dɔɔni san kelen baara de don an y'a bɛɛ kɛ a bɛ n ka so kɔnɔ yɛrɛ déjà nka a tɔ tora darsu 7 an ma baw de vérifier la fɔlɔ ban quoi a tɔ tora 7 dɔrɔn ouais n'a banna an bɛna fɔ radio la quoi n'Ala sɔnna awa bismillah inshallah alaikum salam voilà donc a ka hakili to émission na k'a fɔ ko a ka ɲi ka sara bi hein inshallah y'a mɛn an balimakɛ a tagala ala k'a fɛ sababu ma inshallah voilà donc an b'aw ɲini an balimaw fɛ aw kana ɲina aw kana kɛ wele dɔrɔn ka ɲina k'a fɔ ko bi le 31 inshallah voilà assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh monsieur Kamara mankan ka cɛ kɛrɛfɛ dɔɔni non basi t'o la dɔ ka caya dɔ basi t'o la ouais e filɛ ka wele k'o numéro de la 07 24 86 86 voilà dépôt bɛ k'o de la inshallah 07
non bon nga page Facebook e bento e abla dro Imam Abubakar Siddiq Sangare ne o bla Facebook la e be se ka demande d'amitié ci na ya accepter ami wajuli on fait que a vidéo ni a fait e ba be soro nga page kan Facebook bon voilà ani YouTube fina kan quoi ne ya bla Imam Abubakar Siddiq YouTube fina kan e ba nga wajuli be fina soro fina inshallah vidéo la quoi mais kitabu m'a blé folo banko voilà donc on fait donc il nous reste juste quelques minutes. Voilà, on va se séparer tout à l'heure. Voilà, mon nom non. Voilà, émission Awati Bana. Donc, voilà, en cas Janto, que émission Warakenga Sarabi. Voilà. Ou bien quand signaler vitri ko fait ko anga walanda joyro ni mala je message do nana meno message o la je folo mais en balma do ka wele ke fala ameno wele la men ninga sura message o la je inshallah taala. Allo wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awa Jallo awa bismillah aw ka kene amin ya rabbi amin ya rabbi amin 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 ala ka dugaw minɛ ah oui n bɛ ka numéro yɛrɛ datugu quoi voilà sisan ɲɛ bɛ message naani ɲɔgɔnna na donc aw ka message bɛ sɔn ka k'a la quoi inchallah n bɛ n'o vérifier sisan. D'accord, d'accord. Allah Kausara. Donc, Inch'Allah, donc, venez voir. Voilà, venez voir Ambelo Mousso Nambo Mounoumbe, Anegata, c'est au 5 mois. Voilà, au lieu de cas, demain, les Kalo Krokma Kalama Chugomina, au lieu organisé au cas zone kono. Ni kalo sala ni mi keme soro mi keme flam soro mi waklo bo franyonka amana be mi obadi angam soro wani mama inshallah Fatma Diallo do aba black ne kumbela jele ya chigomina mais pourquoi pas hali quartier to la hali ne be nyonga ke ngakilla o ko ni tamashe nyuma ye o ye chugonyuma mi seka bara en fene no ya mbela jele mbulu inshallah ambalma de ne juru la voilà donc alors assalamu alaikum allo assalamu alaikum non bismillah mi la même wage oh basitei bismillah Allô? Mais quand on est méga ni ngali femme mais ne bora ko de condamné ça non ane méga ni ngali femme ne ni ngal ko slama munu kafru fra nyanga ta bote ka esgo kanwa men ere bu bola ka fasa ko ne bora ka ma kan sa o fra ka gele don balma ke mbora ko de condamné ça ngo slama de munu be ta ka yoro la mana ka memi ka be nga 10 minutes bo ne kala ko question kelen kelen la ntaro me jabi min de ma wala quoi Allah gave ça inshallah merci beaucoup monsieur Wage on pourra ko refa ngwa mai je dis donc bena kumana kan bi fena an kumana kan donc munun bala ala ka climat de anno bela jilema donc on balmo donc amena voilà 2 minutes on va rendre l'antenne 2 minutes amena antenne datu ça inshallah taala voilà ngam sorba o ye wadrum la kana nya inshallah ala ka no bela jilen sara sara tugo nyumana ambalo nga torba nyuma peut-être mena ka appel là-bas jeune allo assalamu alaikum. Naam, alaikum salam. Papa Sissoko de Okala. Bismillah. Ah, d'accord. Allah sana ye chokroba hakili inshallah. Ouais, oui, tiens. Franchement, merci beaucoup, papa. Jaranye, alors on ne s'en jalino kadaka, anga mokrobo beka, bara bela jiren jetim na, on chokrobo be musorobo bulu, kuma kilin chiti temokan, beka bela jiren lame,
inshallah denmisɛn wulu sen ka di mɛ a tɛ kungo kɔnɔna de dɔn an mako mɔgɔkɔrɔbaw de ka hakilila ɲuman na kuma bɛɛ lajɛlen k'an denw baara in na parce que kuma dɔw fɛn dɔ bɛ na bon denmisɛnniya fɛ kuma dɔw i bɛ se ka jaabi dɔ de kuma dɔw bɛ tila ka nimisa a ma ɲi k'a fɔ cogo min na quoi nka inshallah an b'a ɲini welekɛbagaw fana fɛ vraiment n'a bɛ question dɔw kɛ a ka jateminɛ kɛ dɔɔni parce que an t'a fɛ an ka fɛn dɔ fɔ min bɛ digi aw la quoi ala k'an kisi o ma inshallah an balimakɛ halisa an bɛ yafa deli k'a fɛ n'a sɔrɔ an ka kuma ye a tɔɔrɔ dɔɔni quoi inshallah voilà dernier appel on va se séparer tout à l'heure voilà n y'a appel laban ye allo assalamu alaikum bismillah an balimakɛ basi tɛ yen Jume Jawara e ka kɛnɛ ani ce ama e waa kelen bila ka na san voilà d'accord n ye waa kelen don natɔla ye donc i b'a sɔrɔ de donc c'est bon a sera inshallah ani ce e Jawara ala ka n'aw sara ala k'aw ɲɔgɔn caya inshallah ni bɛɛ y'a faamuya ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ yɛrɛ wallahi ko gɛlɛn tɛ mais an b'a fɔ a ɲɛna kalo min tɛmɛna ni min fɛnɛ tɛmɛna o kɔfɛ anw yɛrɛ de obligé ka kalo fila bɛɛ lajɛlen a wari dafa quoi donc vraiment a ka d'an ye tiɲɛ yɛrɛ la a kana se au niveau in na quoi a kana se au niveau in na donc an bɛna min ɲini an t'an ka taa passe ɲini an bɛ ka émission de wari ɲini bon kalo fila ka tugu ɲɔgɔn na an ma se ka wari dafalen sɔrɔ toujours dɔɔni b'a jɛ bon ni bɛɛ y'a faamuya n'aw ɲɔgɔn cɛyara a tɛ kɛ ko gɛlɛn ye merci beaucoup shukran jazakumullahu khair inshallah merci et Jawara voilà donc on va rendre l'antenne ici parce que voilà donc émission maintenant c'est ça mɔgɔ minnu ye wele kɛ monsieur Ahmed ani monsieur Kamara Mama Diallo Fatumata Diallo anan balimakɛ Wagemi ye wele kɛ ka ɲininkali kɛ monsieur Jime Jawara anan balima dɔ ye wele kɛ ɲinana k'a tɔgɔ ɲininkali kɛ ani Papa Sissoko bɔra ka wele fɛnɛ kɛ inshallah taala an balima dɔ inshallah taala voilà minnu y'o ka 1000 bila ka na 1000 tigi saba wala a sera inshallah mun ka 400 dɔ ye 400 bila ka na an ye o fana ye voilà ani an ka musokɔrɔba ani a ka jɛɲɔgɔn ye 5000 ni 200 bila ka na voilà donc an balimaw an hakili tun b'a la k'a fɔ an wari sɔrɔ ka jigin bi mais hali an ma surunya tila na donc toujours an b'a ɲini ala fɛ numéro b'a bolo bon n'a sera ka sɔrɔ fana yanni wula cɛ bon a kun ka d'an ye ka an ka o ka wari d'o ma yanni an ka taa seli kɛnɛ kan n'a kun dir'o ma bi o kun ka ɲi kosɛbɛ quoi voilà parce que depuis an yɛlɛtɔ o y'a essayé k'an signaler k'a kana kɛ i b'a fɔ kalo tɔw cogo ala ka sɔrɔ ma k'an ye numéro b'a bolo 07 24 86 86 07 24 86 86 Inch'Allah. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, Inch'Allah. Abdelmaki Aboubakar Siddiq Sangare. Moi, je suis Karafejullah Abdul Rashid. Wa shukran, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum. Naam, allô? Wa alaikum salam. Naam, bismillah.